Bɔrɔtarawre jona ne bɛ tigɛ don le reporter sɛbɛnnikɛla n'o ye la rédaction Bɔrɔtarawre Mali ni Faransi a ko mɛn o mɛn min ye kɛnɛ in a bɛ sigi sen kan Bɔrɔtarawre sɛbɛnnikɛla ko a ko ni ye jateminɛ kɛ Mali ale kɛlen don ka jalaki ta ni ka Faransi sɛgɛrɛ Bɔrɔtarawre ka sababu kɛ mun ye min ye Faransi ale kɔni kɛn bɛ ka Mali sariya caman k'o kan sɔsɔ Bɔrɔtarawre min ye i yɛrɛsago kɛ ni ko ta ni ka anw sɛgɛrɛ a barata Mali ye jamana min ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo hali ni Faransi ye an mara ka tɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin y'a siɲɛ gale min ye marabaga jugu ye a ka maraden Bɔrɔtarawre o ka wele min ye ɲɛseligi naani ka ɲɔgɔn ye soba la min k'o kɔ dan tɛ nin na a ko nin y'a siɲɛ gale kabini Ala ye diɲɛ da a ko n'i ye ko jateminɛ diɲɛ kɔnɔna la Bakari a misali dɔ bɛ ta Mali kan sɛbɛnnikɛla ko Conseil de sécurité des Nations Unies Bɔrɔtarawre min ye kamanagan ye o dugu jɛnbɛ min ye Faransi ye a t'a dɔn a bɛ min kɛ u kɔnɔ guama u ma fɛn gɔni dun Emmanuel Macron Faransi jamanakuntigi Bɔrɔtarawre n'a tun b'a dɔn a t'a kɛ a ko an bɛ don min na ko bi maliden bɛɛ lajɛlen kan ka jɛ ni ka an ka transition ɲɛmaaw dɛmɛ colonel Assimi Goïta Bɔrɔtarawre ni ka taa bila ka gouvernement la u ye jagɛlɛya min kɛ u ye cɛfarinya min kɛ u ye ŋanaya min kɛ Bɔrɔtarawre k'u tɛ k'a kɛ n'u kelen tɔgɔ ye koyi u bɛ k'a kɛ ni faso Maliba de tɔgɔ ye sɛbɛn bɛ malidenw na sɛbɛnnikɛla ko a ko sama bɛ maa min ɲɛ ngomi juru gosi t'i la min ye anw ka jamana ye jamanadenw de ko bi an bɛ Assimi Goïta kɔ jamanadenw de ko bi an b'an ka cɛmancɛ fanga maaw kɔ jamanadenw de ko bi an b'an ka sɔrɔsiw kɔ Bɔrɔtarawre k'u bɛ jɔrɔ mun na bilen u ka taa n'u yɛrɛ ye furutututu sɛbɛnnikɛla ko a ko Faransi ye hakilina jugu min ta ni ka faso Mali sɛgɛrɛ Bɔrɔtarawre ni ka don jugu fɛ janfa jugu kɔnɔna la ni ka an ka jamana buruja maa minnu ye jadisiw ye maa yɛrɛ bɛ se ka fɔ ko jadisi bin wa Faransi ka ŋanamu wari min ye Faransi ka namara Faransi ka namara Faransi ka min kɔni Mali a ye burujali ye Bɔrɔtarawre k'u bolo minɛna bɔrɔ kɔnɔ koyi sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Faransi ye a kamana gannen bɛɛ Bɔrɔtarawre Emmanuel Macron a y'a dɔn k'a fɔ ko in kɛra sɛbɛ ye tuma min na a ye wulikajɔ boloda min ye taama ye k'o boloda farafinna jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ Senegali masakɛ Macky Sall a y'o bila ni kana colonel Assimi la kuma ɲɔgɔnya hakilina mun b'a bolo ŋaniya mun sirilen b'a bolo ka taa Nations Unies ka kiiritigɛso kan k'u k'a dabila ne m'a fɔ ye kabi don min ye sɛbɛnfura in kalaya ko Macky Sall ne m'a fɔ ye ko Gorgui a n'an b'a ka wariko makara na a ka port nafolo a n'an b'o makara a n'an bɛ ci wɛrɛ la dɛ o tɛ maanifin b'i to sira la ka kansiri bɔ nɛrɛ la siga t'o la dɛ wa ci wɛrɛ in dɛ o de ye Macron ka ci ye Bakari sɛbɛnnikɛla ko a ko Macky Sall nana min na duguduguma la Bɔrɔtarawre ko man ngolofa a ko o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ ye min ye Algérie masakɛ n'o ye Tebboune ye a taar'o fana fɛ yen ni ka taa da don Maliko la Mali hakilina mun ta ni ka Faransi sɛgɛrɛ o kuma k'a b'a fɔ Tebboune ye a ka kuma Mali ɲɛmaaw fɛ o ka sabali nin ko in a ka se ka bila dɔ sɛbɛnnikɛla ko Tebboune fana a y'a yira k'a fɔ a bɛna kuma Assimi fɛ o kuma min ye Assimi ye a ko Tebboune ma n ka bonya b'i kan Mali ni Algérie sigiɲɔgɔnma ye nka min ye Faransi ko dali ntɛnɛn na a y'aw dabɔ a la a y'aw dabɔ la dɛ jɔn wala a ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko Bɔrɔtarawre Faransi kamana ganna a t'a dɔn bilen a bɛna dɔnsen mun ta wari min kɔni ye Faransi ni Mali ye jɔn de tun b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ waati tɛmɛn'o la ko Mali bɛna ta ka Faransi sɛgɛrɛ jɔn de tun b'a dɔn min ye Faransi jamanakuntigi ye a bɛ dɛsɛ ka sunɔgɔ Mali bolo a bɛ dɛsɛ ka dumuni kɛ Mali bolo o kuma k'o de dugu jɛra bi dɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye Mali ɲɛmaaw ye u y'a yira k'a fɔ prévu sugu bɛɛ lajɛlen bɛ an bolo Faransi a ye janfa mun ta ka Mali sɛgɛrɛ Bɔrɔtarawre nin ko in kɔni k'a bɛ taa ɲɛfɔ de diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka se k'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko jɔkun tɛmɛnen Mali ministre des affaires étrangères n'o ye Abdoulaye Diop ye ale ni Chine ka lasigiden an ka jamana in kɔnɔ u ye ɲɔgɔn ye u ye jigisigi kuma caman ta Bɔrɔtarawre Chinois bɛ se ka Mali dɛmɛ cogo min na Russiw bɛ se ka Mali dɛmɛ cogo min na n'o tɛ min ye Union européenne maaw ye Bakari olu kɔni y'u kantigɛ da yira k'olu ka dɛmɛ bɛ Faransi k'u tɛ bɔ Faransi kɔkɔrɔ ko hali n'a bɛ nkalon kan n'a bɛ nkalon kan nin ko in ka nɔgɔ ko ye Buwa Jabate Faransi sɔrɔdasi su minnu b'anw bolo yan u photo minnu bɛ yan u ka sɛbɛnfura minnu bɛ yan an ka nin bɛɛ lajɛlen ta k'a da ORTM kɔrɔ olu k'a publier k'a filmer bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama tubabu su hali b'u maralen bɛ glace la o bɛ yan prévu bɛna yira comment
ni y'an ye k'an dafa mugu jalan na a ɲigin ji m'an da kɔnɔ nin ko kɔni ka nɔgɔn n'a tɔ bɛɛ o Tarawele ni tubabu ko k'u tɛ bɔ Faransi kɔ kan anw kan ka taa sira min fɛ o de ye nin o donnen don o Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni kuma saba ye Bukari o de bɛ ka fɔ maaw fɛ kuma fɔlɔ ye jumɛn ye min kɔni ye Faransi ye ale kɔni kɛn bɛ ka kuma ninnu nkalontigiya Bukari Tarawele o de kuma bɛ Faransi masakɛ da o de kuma bɛ a ka jamanadenw da o y'u taabolo ye o ma tɛmɛ ka bɔ yen Bukari Tarawele min ye kuma filanan ye i b'a ye k'a fɔ Mali ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ an wasalen don sabu jukɔrɔma don bɛɛ banna maa min kɔni bɛ n'an dɛmɛ janko an bɛ se ka wasa sɔrɔ min ye kuma sabanan ye Bukari Tarawele o de ye Faransi bɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa nin ko in a ka se ka da kɛrɛfɛ o tuma Bukari a kɛnɛ a kana se ka sigi sen kan a ko min kɔni tubabuw ye olu kɔni bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ bɛ Faransi ye nka Rusiw ni Chinois olu ko k'olu tɛ don kurun kɔnɔ nkalon kan Bukari k'u tɛ don kurun kɔnɔ fali fɛn nkalon kan o ko Faransi bɛ ka ko kɛ Bukari Tarawele k'u tɛna dɛmɛ nkalon kan o tuma ko n'a bɛ ka Mali buruja ko o tuma min ye Mali ye n'o de ka hakɛ b'a bolo Mali ka tiɲɛ de b'a bolo k'olu bɛ tigɛ tiɲɛtigi kɔ o tuma ka Faransi ale de ye Mali mara ka tɛmɛ o tuma bi ko min ka d'a ye k'a bɛ n'o kɛ Mali la ko tile banna Chinois ko ten Bukari Tarawele Rusiw fana ko ten min ye Poutine ye Poutine kɔni ale ka kanubagaya o tun bɛ ka Mali sɛgɛrɛ kabini waati jan Bukari Tarawele a y'a jira k'a fɔ min kɔni ye Mali ye san n'an kɔni ye wulikajɔ sabati Bukari Tarawele ni k'o ta k'ale ka jamana sɛgɛrɛ ɛlɛ ni a seko n'a damayira ye fɛn o fɛn ye ka Mali dɛmɛ Bukari Tarawele janko ni jagarija kɛnɛ bɛ se ka sigi cogo min na ko tɛna balan ale fan fɛ nin bɛ ban pewu n'Ala sɔnna nin bɛ kɛ dɛ Bukari Tarawele ko a mɛn o mɛn Mali k'a bɛ taa Faransi ko dan Nations Unies ka kiiritigɛso kan New York Nations Unies jamana kɔnɔ n bɛ fɛn dɔ f'u ye buwa tubabubilen kɛrɛnkɛrɛnnenya Faransi tubabubilen an b'a ta baarakɛdenya la Mali in kɔnɔ yan kana siga e kun y'a dɔn ko farafin jamana dɔ bɛna ja gɛlɛya ka Faransi wele bɔgɔjɛlen kan diɲɛ seligi naani tɔn b'a kɔnɔna na abada nin y'a daminɛlen Bukari Tarawele min kɔni ye Élysée Bukari u bɛɛ lajɛlen kamana guwanen don Bukari k'u kɛlen don k'u bolo ni bulon da kɔnɔ u bɛ k'a kinwo n'u tɛ ɲini k'a tigɛ ka bɔ la ala ni kamana guwan fɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ reporter kɔnɔ la rédaction u ka sɛbɛnni don Bɔjabate reporter fasirilikɛlaw b'u fo ka fara a wulikajɔ kɛbaaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan nin ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko l'indépendant nin ye Musa Bilali Sidibe fulakɛ nin y'a ka fasiri ye fulakɛ ko di Bilali ko min ye Goodluck Jonathan ye dɛ e ko sɔɔni k'an tɛna bâtiment dɔ jɔ ka o bila a tɔgɔ la wa bawo min ye a ka taama laban ye a bɔra k'o kɛ karido a cunna anw fɛ yan a n'a ka pankuru ka bɛn septembre kalo in tile 4 ma san 2022 wa n'i y'a ta k'a lajɛ a taama in tile 3 taama don a ko a kan ka kuncɛ bi tarata wa n'i y'a lajɛ fana min ye Goodluck Jonathan ye a kɔni a ye nin kɛ gundola taama ye bawo min ye gouvernement jumali ye n'o ye transition ɲɛmaaw ye ka taa se CEDEAO maaw ma nin kulu fila ninnu si ma kɔrɔfɔdi ani kunnafoni ka ɲɛsin Goodluck Jonathan ka nin nali ma wa n'i y'a lajɛ min ye cɛkɔrɔba ye a n'a ka banfula y'a kunkolo la ko taama in a kun ɲɛsin bɛ fɛn min ma kɛrɛnkɛrɛnya la o de ye min ye kɔsada in na anw ka maaw n'o ye transition ɲɛmaaw ye o kun ye hakilina dɔ ta min kɛla sabu ye CEDEAO kun kɛn bɛ ka gɛrɛntɛ min ta ka ɲɛsin faso Maliba ma o ka se ka wuli wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye révision constitutionnelle ye ka taa se min ye anw ka élection n'o ye kalata ye o ko kan ka boloda cogo min na o bolodali fana tɛ taa tɔn min sigili kɔ sen kan n'o ye autorité a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ n'o ye autorité indépendante de gestion des élections ye EJ n'i y'a lajɛ o jɛkulu o maa minnu n'o ye maa 15 ye olu fana sigi furadama sen o jɛkulu sigi furadama sen kan maa 15 min b'a kɔnɔ min ye colonel Assimi Goïta ye ale de kun kan ka sariya bolo dɔ ta n'o ye décret ye min bɛ olu bila baara la Goodluck Jonathan ko a ka nin tile damadɔ taama kɔnɔna na hali n'a sɔrɔla taama bɛ kuncɛ bi tarata a ko k'ale ka yeta n'a ka faamuyali ye fɛn min ye ko caman bɛ yen olu fɔra transition ɲɛmaaw fɛ ko nka ko sumaya don bɛ a ko don waleyali la ko wa ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko maa b'i yɛrɛ ɲininka yalima kalata transition ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ ko kalata min bɛna kɛ faso Maliba kɔnɔna na k'a bɛna kɛ ka bɛn n'a waati kofɔlen ye wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ n'i ye Goodluck Jonathan ka wulikajɔ lajɛ a ka bɔli laban anw ka jamana kɔnɔ kalo 2 bɔ ɲɔgɔn ko bawo min ye juillet kalo tile 21 ka taa se
muga ani sabama san 2022 aye boli ke onga jamana konnana o sen fe fane baye ka fo jekulu do fana sigila senga mimbe révision constitutionnelle ou kata se kalata sigili jekulu olu ka sigili nu ka sekesegel nu ka fesefeseli kasi ko ni ka bara do mena unove ojo olu ka nyoye folo fana na ase yela ola bawo akmo o kena konnana aya jira fana ka fo mi ye gouvernement ye olu koni ukanga fere suguni dabalu tuku bela jile sigi singa wasa mi haglina ni leru kami di mesede o jamana gundugu ma o ko nunu bela jile ka bo anyama bawo ni ya laje jamana ka segena a torola wani ya laje kokura mi ye jamana ye bela jile jamana den fara jamana gundugu ga mi ye transition nyamo ye kerengere nyala bela jile hami ye jamana imbe dingami ngonna na bese ka bo konna na chukomena wani ye krofo laje mi ye wulika joyo koni bala ka sabati transition nyamo ve dona duguje jamana nyamo munu ga wulika joy jamana don ga lafia kana ngo ga sabati mi ye kalata ko ye transition bandola o ka se ka ke gele ya gonnana mi me se ka ke sabu ye wasa bela jile ga sigi yere ye akko konnana ga ko ni ye ko laje gullok jonathan ga vola de gulumi no sigina no eji mata ni duru mi ba kono olu ga sigili akara dabali bangoye ba mi ye soboye ni me wele ko tirage sor o de talaka nyeshuma ba uma bengula ni ba jira ka fo politicien munu ngoni be dabara la ka yugu maudala kat ko kulu tay malikoy kata soro bela jile bi ki dufa de bela jile tay nafa yini ala yini te dine ko te wa ko ni ko intaka laje mi ye politicien nunu olu ka be malia olu de nana ni tirage sor keli wa uya jira fana ka fo mata ni duru mi sugandi levla no na do eji kono ko olu koni olu vela ko te wa ku sen na ye ala o do ba jira ka fo gele do fana e ko funu ta fe ka wuliwa ni ko intaka laje mi ye politicien nunu olu ku yera mine ka fo ku sen na ye eji ka bara o ko segel law nove ko bina ke gele belebele wani kala ta kela ni haglina ni tabulu nunu gonnana a gele ko akololo ka be bunya ko sebe ni wuye sebe sebe mina ya sama ka bolle ne bana gonnana mi ye Musa Bilal Sidibe aka fasiridu bortoro wure jona ne ben tiga dongo kura Mali et tribune sebe ni kala no ye Ibrahima Ndiaye ko bortoro wure ako angata Bamako meri ba kono bortoro wure jumado no bena septembre kalo klefla sokoma nege kanyatan wati Bamako meri ba kaye lada do bolo dalimba bolo awo la clé bortoro wure lada ye muye sankoro bortoro ninka dado nanfolo mtunga ni alembu bolo bara min kera nanfolo la min sorola ninka nyefole ke jamai sebenikala ko no de restitution sebenikala ko ako e Bamako merba Adama Sangare bortoro wure ako makilim bara mandi minye ajanyon ye première adjointe madame Kamara Fadimata Traoré katabla minye deuxième adjointe no ye Ibrahima Jone minye Bamako mara o nyema ba no ye gouverneur Ablaye Kulubali bortoro ni bela jelen tun sigilen ba karafe minye dugutigila kawye Bamako tigo nyama kalaw katabla dina nyemaw la société civile bortoro ka ye wele blani bemo ninga koko ka tola ye an kuna fondilaw ye bortoro etiga nyugo woro nyugo ko faraka cha ayina mairie ayakilina munu ta san 2021 muni munkera akana lame ali ni ambe 2022 o labana ko mana metugo tugo bortoro ka kusani amakay sebenikala ko ako jamana abe dabolo muna ambe do muna ko bi odugolente mala gelea obe gnye bela jelen kan ga fien ma wule bela jelen bolo bi kuna minena Mali gelea odugolente mala Mali kalaya odugolente mala ga ala mana fena tige joni wato wati o kuma kibe baraka ka beni oye sebenikala ko 2021 Bamako merba Adama Sangare ayida do alla aya yira ka fo mairie na folo munganiya no de budget o kun game ka war mun bolo dawde miliyari bi wolonfla ani sheki no sorola kalanko be nyenabo kene o be nyenabo siraw be dlan yelum be dlan bortoro de ka tabla dugu alebe sanuya ga miliyari bi wolonfla ni sheki ko dore masoro san 2021 miliyari bi sabani wolonfla 50% sebenikala ko mami sigele ka bi wolonfla ni sheki makono no e bi sabani duru soro bortoro de o baro ketugo te kelenye bortoro e bara kuma ba munumbe olu be ta ninko bara bolo do janko mairie kana sega jotugo mina ako jamana min kan ka dementa ninka mairie segere o ntanya be zunzan batay komoy mairie ira ka fo komo ma bo zunzan babi boli ki dogo ko keme mairie ka bara wiye subvention do be décentralisation ye akilina munu fo a bara ketugo nyuma joro do karfala collectivité la
jamana kan k'i bɔ minɛn dɔ kɔrɔ ni k'o bila maire bolo a n'a nafolo ye o tuma k'a kuma de bɛ sen na a nafolo ma ye ban n'a dun nafolo ma ye ko majɛ bɛ baara la hali bi n'o ye bɛɛ fanga décentralisation ye o don sɛbɛnnikɛla ko a ko Bamakɔ maire ba Bɔkari Tarawele a wasalen a y'a yira k'a fɔ ni kuma bɛ maa kɔnɔ tuma min na n'i m'a fɔ Bɔkari Tarawele k'a bɛna ni degun belebeleba ye ni ɲɔgɔnna kɛnɛ k'a tɛ sɔrɔ waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fɛn caman bɛ yen a fɔbaliya a ɲɛdɔnbaliya a bɛna ni kinikini ye a bɛna ni sɔsɔli ye a bɛna ni kamanagan ye Bɔkari Tarawele k'ale yɛrɛ maloyalen bɛ ale bɛ kɛnɛ mun kan ni ka kuma ko k'a sababu kɛ mun ye ko n'i ye Bamakɔ lajɛ bi ɲamanbɔnyɔrɔ o kɛn bɛ fan bɛɛ lajɛlen ye i sen mana munumunu a bɛ da ɲaman dɔ kan k'o man ɲi ka ye Bamakɔ kɔnɔ bi ɛlɛ ni a bɛ kɛ cogo di Bɔkari Tarawele o kuma ko min kɔni ye wulikajɔ ye mairie y'o kɛ Bɔkari Tarawele ko malamini dan ye samafaga ye nafolo n'a t'i bolo ka baara kɛ i bɛna se ka baara kɛ cogo di décentralisation ni a sariya ye fɛn minnu fɔ min ye fédérali dugudenw ka ɲi k'o sara maa kelen o maa kelen darasi 600 Bɔkari Tarawele ko jɔn de bɛ k'o sara an ka jamana in kɔnɔ bi o ma tɛmɛ ka bɔ yen Bɔkari Tarawele min ye dɛmɛ dɔ bɛ yen n'o ye ɲamancɛ wari du kelen o kelen 600 ko du joli de bɛ k'o fɛnɛ sara an bɛ wuli kuma bɛɛ an ka hakɛ nka an ka kɛta Bɔkari Tarawele jɔn de b'a ka kɛta kɛ jamana jɔliko la mɔgɔ si t'a kɛ ala nka anw nɛn ka di sogo ka pasa muru da ka go sogo ka pasan de Bɔkari maire maɲi maa tɛ da maire kan dɛ nka Bɔkari Tarawele an minnu ye population ye anw jɔyɔrɔ kɛra mun ye maire dɛmɛli la n'i ka dɔrɔmɛ kelen bɔ k'a di mairie la walima maire n'a ka baarakɛlaw ma i b'a sɛgɛsɛgɛ a nɔfɛ n'a ma kɛ ka ɲɛ fɛn min ka di ye sariya ka ko a ko k'a ka kɛ cogo min na i b'o sɛbɛn don ka ɲɛsin a ma nka n'i yɛrɛ min ta kɛ anw de ko an ka dura mais an ka devoir jɔn de b'a ka devoir k'a kɛcogo lakika la a filɛ dɛ fossedigiw falen tɛ nin sa mana kɛ tew ka ban n'an ka an bɛ ɲɔgɔn ka ɲamanbɔyɔrɔ ni kasaw kɔrɔ a n'a mana a filɛ an kan k'o kɛ wa ka ɲɛsin fossedigiw ma an kan k'o kɛ ni fossedigɛ gerenna fana ji bɛ tila ka walankata ka ɲɛsin maaw ma an bɛ tila ka kule ko maire ɲɛ bɛ nin na jɔn y'a datugu Bɔkari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Ibrahima Ndiaye ye a ko Bamakɔ maire ba ko a ko fan bɛɛ kɛ bɛ ɲamanbɔyɔrɔ ye ɲaman suma Bɔkari Tarawele nafolo de tɛ bolo la sabu baara kan ka kɛ ni nafolo min o ntanya bɛɛ a ko maaw kan ka nafolo minnu sara Bɔkari Tarawele ko wajibi de don k'ale b'a fɔ an kunnafonidilaw ye an ka fara olu kan Bɔkari Tarawele kan ka kibaruya lase jamanadenw ma o kuma bɛɛ lajɛlen kan ka min bɔ jamana jɔliko la an k'o sara joona Bɔkari ko de bɛ kibaru ɲɔgɔn kan mairie ka hakilina bolodalen minnu bɛ yen kuranko kɛnɛya kalanko sira labɛn ka taa bila ɲamancɛ la Bɔkari Tarawele ko nin bɛɛ lajɛlen de kan ka boloda n'o ye nka fɛn min tɛ bolo kɔnɔ n'i ye bolo tuma min k'a laban bolo bɛ kari dɛ o kuma min ye Bamakɔ maire ba ye a y'a yira k'a fɔ hakilina caman bɛ yen o kuma min kɔni ye fanga ye k'o kɛn bɛ k'a kɔ don min kɔni ye décentralisation hakilinaw ye a b'a ɲini fanga fɛ u k'u kɔfilɛ ministère de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement de la transition u k'u kɔfilɛ dɛ Bɔkari Tarawele min ye sɛbɛnnikɛla ye a y'a yira k'a fɔ Bamakɔ gouverneur tun bɛ yen wa ko yɛrɛ ye kuma lamɛn furutututu o ye kuma ta o ko Adama Sangare Filane ka hakilina min ta n'o ye ka kuma k'a kɔma segin dugudenw ye a ko nin kan ka kɛ Mali maire bɛɛ lajɛlen fɛ Bɔkari Tarawele k'a daminɛ an ka commune Gale fo ka taa bila commune laban k'a daminɛ Kayi fo ka taa bila Kidali Mali maire kelen o kelen k'i kan k'i ka san baara k'a fɔ dugudenw ye o kuma ko fana majɛ bɛ jamana in kɔnɔ nka k'ale bɛ Adama fo ko Adama ye courage ta a ye galabu ta Bɔkari Tarawele k'a ye min kɛ Bɔkari ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ a la k'ale yɛrɛ fari fo n'a ka baara kɔnɔna la o kuma n'o ye Bamakɔ gouverneur ye n'o ye Ablaye Kulubali ye a ko nin kan ka kɛ misali ye o ma tɛmɛ ka bɔ yen Bɔkari Tarawele min ye Adama Sangare ye a y'a yira k'a fɔ k'ale ye hakilina dɔ ta ka na n'o ye an ka jamana in kɔnɔ n'o ye projet min ye buyaba ye Bɔkari o projet tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka na ni bisi kuraw ye an ka jamana in kɔnɔ nka a ko o hakilinaw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o ni chinois ka nafolotigiba dɔw Bɔkari Tarawele o voyage tun kan ka kɛ ka t'o convention signer sini jamana kɔnɔ a ko min ye san 2019 ye u ye ale minɛ taama bɛ boloda kalo tile 25 Bɔkari k'a minɛna kalo tile 21 o kuma min ye chinois ye u y'a datulu la k'a da jaba la ni Adama Sangare tɛ délégation na abada kulu fana bɛ n'u kɔ don ni projet na Mali kɔnɔ projet dun ye miliyari kasabi caman de ye o kuma ko i kɛra mun kama wa nin kɔni nin y'anw sotaramataalaw nin n'o projet in réalisé la nin y'anw ka tile de bɔlen fo projet wɛrɛ sa nin banna chinois ko abada
ko Mali kelen tɛ jamana ye ko ni an y'an ban ka taa nɔfɛ Konowari tun b'a nɔfɛ u y'a di Konowari ma ani Laginɛ. I ye jamana in ko ye sa wa. Voilà. Bɔkari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye bɛnsɛnkɔniya ye min ye ɲɔgɔn dɛmɛbaliya ye a ko de bɛ faso Maliba kɔnɔna la n'o tɛ maa min bɛ n'o ye Bamakɔ maire ba ye a dɔnnen bɛ jɔyɔrɔ mun b'a bolo jɔyɔrɔncinin tɛ ka taa projet ka taa convention signer jamana tɔgɔ la ka na ni nafasɔrɔ sira ye jamana kɔnɔna la mun na ka bɛlɛ k'o ɲimi ɲɔgɔn na ni k'o minɛ ka bɔ jamana ka hɛrɛ kɔrɔ dabangama don wa walima a bɛna ni hɛrɛ mun ye o de man di dɔw ye wa Bɔkari Tarawele jamana bɛna yɛlɛma ka kɛ jamana moderne o de man di dɔw ye wa Bɔkari Tarawele ko nin kɛra gɛlɛya belebeleba ye dɔw fana bɛ fɛ an ka to nin cogo nin na sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye ni projet in tiɲɛni ka ɲɛsin Bamakɔ ma a ma kɛ adama ye dɛ a kɛra malidenw de ye sabu min y'an ka jamana kɔnɔ ale tun bɛ kɔ adama ye hakilina ɲuman min ta k'a bɛna jamana dilan k'a jɔ dɔw de ma sɔn k'a tɛ kɛ ko Mali bɛ to tan dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Mali tribune kɔnɔ Ibrahima Ndiaye ale ka sɛbɛnni don Mali tribune ka fara Ibrahima Ndiaye kan b'u bɛɛ